Pagkayahaya sa mong kauban ay nagsakay-sakay ra kabayo. Bantaw ra nagpaulahi kay nagplano ra mo sakay og kabayo para di magtagbog baklay subida. Kana di gikan na na malay di diri sa kwani bukid sa Maitom, Sarangani province. Porte pa rin nakuha ngisi kay nagsakay daw siya kabayo nga kami nagbaklay. Labi bitaw ka sa taas sa subidahon ri. Padung sa area sa babae namong pamalayan kuan bahada way subidahon. Pag uli na ka mag problema kay gabi ka subidahon og shout out din akong silingan no nga supportive guys silang gagaw nga namalay diri sa Maitom, Sarangani province. Tanawa na akong amigo daw, tanawa sila po daw naghinuktok sa kapoy kay grabe daw kasubidahon. Basta gugma way layo og lisod nga dalan adtuan tanawa porte panlipaya sa mong kauban niya kay nakasakay gud siya kabayo ug gud siya nagbaklay. Ang luoy lang kayo ang tagiyas kabayo kay ang ipabaklay porte pa ngisi-ngisi kay wa siya kapuya daw sa subidahon kay nakasakay gud siya kabayo. Pero kami naghinuktok na sa kapoy pagabot sa babaw kay grabe ka subidahon. Ang bata, sakay mo, lugsungon ba? Lugsungon. Pagkabidaan na daw, kulit-kulit ah. Atake.